बॉयज 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 वो आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या। हेलो हाँ यहाँ मिलना न यहाँ मिलले न ग्रुप कहीं नहीं पूजा पारो तुम्हें क्या ग्रुप हो कहीं ग्रुप सुनी कर पार के কেন গ্রুপ হও अन्नपूर्णा ग्रुप অন্নপূর্ণা গ্রুপ हाँ মুই কেবে উঠে যাই प्रथम नहीं उठे अन्नपूर्णा ग्रुप मुई तुमको ग्रुप के चारू কাকে কাকে কইছ তুমি গ্রুপ কে উঠেছে तुमको कहू जा मुई কা নাম না কথা ये फंस गया सी না কহ अनाथ ढुलिया হ্যাঁ अनाथ ढुलिया অনা রুলিয়া তাহলে চেক করো মাত্র চলো ঠিক চলো मु पैसा दियो 2200 टका दियो नहले मोबाइल खिची नहीं देखो এ বাগ এ কাকে কইছ ए काके बोलछो হ্যাঁ ए काके মুই কেন গ্রুপ হইছে মতে কহ तमे अन्नपूर्णा ग्रुप डिफॉल्टर खोलो न तमे मोबाइल नेमे के मुई নাই মোবাইল कहीं जुछो কাকে এ পুলিশ वाले তো পুল্লা भी কোন काहर फोन नंबर আসলে কি করে মুই করে গ্রুপ উঠেছে काहर फोन नंबर মোর না কানা আগে কোন তো মুই হ্যাঁ? গ্রুপ উঠেছে तमे ग्रुप उठे जो ना यहाँ হইছে না কহ अनाथ ढुलिया অনা রুলিয়া কে আধার কার্ড দেখামি